ka-adventure. So, another day and another adventures. So, diri dapita mga ka-adventure is start na ta. Then, dili na to malimtan mga ka-adventure nga magpagasta. Kaya mauna importante mga ka-adventure. And then, wala day mi kabalungan na day mi nalimtan mga ka-adventure. So, guys, kinahanglan gid ming mubalik kay nabilin ang pinaka-importante sa biyahe. So, turn over me. So, diri adapita mga ka-adventure. Gahulata sa atong kauban nga isa pabalik kay na siya mga ka-adventure. And then, putag biyahe mga ka-adventure sa atong spot nga adtuan. Let's go! But I never underestimate that I found you on the driveway at your best friend's house. And I bet you wanna drive away, but you're 10 shots down. 'Cause it's the same old until it's not. Could change it if you wanted to. And you're the same old until I'm gone. Guys, sana reach dapita sa Manila, guys. Ibang kamonso. Guys, kayo guys. Makita ninyo ang view na sa doon. Side na nagpapakay. So, kayo there guys. Let's go! After sa pila ka minutes namong biyahe adventure is sa atuang spot giplanuhan for today's video. So diri adapita mga ka-adventure is nisulod sa among giplanuhan and naday mi diri paliton secretary isa from na. So kuyog ta mga ka-adventure, let's go! It's all the same old shit, just a different kind of bathroom. So diri dapita mga ka-adventure is syempre check is atas atong dagway kay medyo na stress sa biyahe and then diri dapita may gibayaran mga ka-adventure. So after that is gitulod-tulod na ang amo ang gipalit mga ka-adventure. Let's go! 100. Same old until I'm gone. So tell me what you're gonna do. So guys, init kay dere. Abot na mi sa amo ang spot nga gianihan for today's video. And then yes, super init kay dere. Then manami sa mong gipamalit nga importante and then mula sa mi kadjot mga ka-adventure. Let's go. So sa amo ang paglibot-libot diri mga nakakita mi og dako kayong chinilas mga ka-adventure. Bali na mong himuuta kay ani kay nang paliton mga ka-adventure. Nga chinilas kay para nga sakto na mo upat nga naglaag-laag diri dapita. So bali na mo ding lingaw. Then kay wa man namo napalit mga ka-adventure ni gawas na lang mi kay murag mahal guro to kay ka-adventure. So let's go. Same old until I'm gone. So tell me what you're gonna do. Ka-adventure now. Manami og laag manami adto dito sa moang giadtuan and then guys, wala gani for today's video. So let's go. You said you meet me at the party. You told me you were So diri adapita is mo pauli na di ay adventure kay humanami sa amo ang tuyo. Diri aso kuyog ta adventure nga magbiyahe pa pauli. Let's go! and I found you on the driveway at your best friend's house. And I bet you wanna drive away, but you're 10 shots down. 'Cause it's Bye-bye for now, City of Love! could change it if you wanted to. Enjoy the ride mga ka-adventure! Let's go! Until I'm gone. So tell me what you're gonna do. Now we're yelling in the backyard. Everybody's got their popcorn. So after pila ka minutes mga ka-adventure, ni papangat na ta sa amuang lugar mga ka-adventure. So kuyog ta, let's go again! But I know it's all the same old shit, just a different
go! So, yun guys. Abot na mi. Thank you for watching. Bye-bye! Amping! Thank you for watching mga ka-adventure. Bye-bye! Amping!